बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आमतरीन डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आमतरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सबसे पहले एक हैरान कुन खबर आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा से रखते हैं, जहां पर है तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत, लेकिन वहां पर चौधरी साहब अपना पूरा राज चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ खतूत हमारे सामने आए हैं जिन्होंने हमारे होश उड़ा कर रख दिए हैं। हम आपके साथ भी वो शेयर करना चाहते हैं। मैंने पार्टी की सीनियर लीडरशिप के साथ भी उन खतूत को शेयर किया है। आपको पता है कि इमरान खान साहब की कॉल पर 8 फरवरी को यौम स्याह के तौर पर पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। ज़ाहिर है पूरे मुल्क में आवाम का वोट चोरी हुआ है। वो कोई शहरी तालिब इल्म हो जिसने वोट डाला हो, या भले कोई फौजी अफसर हो, भले कोई जज हो, भले कोई स्कूल का टीचर हो, भले कोई नर्स हो, भले कोई डॉक्टर हो, भले कोई काश्तकार हो, भले कोई मजदूर हो, सभी का वोट चोरी हुआ है। जब वोट सबका चोरी हुआ है तो ये हक हासिल है कि जो भी चाहे उसके खिलाफ पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 15 के तहत एहतजाज कर सकता है। लेकिन अब जो खतूत हमारे सामने आ रहे हैं उन्होंने हमें हैरान करके रख दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद इदारों में ये खतूत लिखे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो अहलकार हैं, मतलब डिप्टी कमिश्नर्स हैं, तालीम के डिपार्टमेंट में लोग हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स में लोग हैं, जो टैक्स पेयर के पैसे से सैलरी ले रहे हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिसको 2/3 से ज़्यादा मैंडेट इमरान खान के नाम पर मिला है, उस हुकूमत के नीचे सर्व कर रहे हैं। खतूत आपके मैं दिखा रहा हूं, तो आपको खतूत उनके मैं आपको दिखा रहा हूं तो आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले आपके सामने डिप्टी कमिश्नर जो दीर लोअर, उनका लेटर आपके सामने रखते हैं। उन्होंने ऑल हेड्स ऑफ लाइन डिपार्टमेंट, जितने भी दीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर अंग्रेज़ बहादुर ने बादशाह बनाया था उससे पूरे डिस्ट्रिक्ट का, और उसके ही नीचे तकरीबन तमाम चीज़ें आती हैं। तो तमाम की तमाम जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, वो भले हेल्थ के हों, एजुकेशन के हों, दूसरे हों, वो तमाम के तमाम उनके नीचे आए हुए हैं। अब ऑल प्रिंसिपल्स, हेड मास्टर्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड स्कूल्स, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड फॉर अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान कैंपस, ऑल तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर्स, मतलब जितनी यूनिवर्सिटीज़ उनकी हदूद में हैं, जितने कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, सबको वो ये ख़त लिख रहे हैं। पॉलिटिकल रैलीज अनाउंस्ड एंड इंस्ट्रक्शंस टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स, आपने किसी किस्म की पॉलिटिकल रैलीज में शामिल नहीं होना। ये डिप्टी कमिश्नर दीर लोअर जो हैं वो सिग्नेचर कर रहे हैं, ये सर्व कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जहां पर 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा वोट लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत कर रही है। उसी हुकूमत के नीचे एक डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो ये ख़त लिख रहे हैं। आप गौर कीजिए कि पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स की कितनी ताकत है इन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, कि ये भी ख्याल नहीं कर रहे कि हम जिस गवर्नमेंट के अंडर सर्व कर रहे हैं उस गवर्नमेंट से हमने इंस्ट्रक्शंस लेनी है, ना कि हमने डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट से इंस्ट्रक्शंस लेकर, जाहिर है टॉप जनरल से इंस्ट्रक्शंस लेकर या उनके जो भी नुमाइंदे हैं उनसे इंस्ट्रक्शन लेकर हमने ये काम करने हैं। ये एक ख़त नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डिप्टी कमिश्नर लोअर दीर का आपके सामने ख़त नहीं है। आगे चलते हैं। ज़िली पुलिस सरबराह शांगला, जी हाँ, ज़िला शांगला के जो ज़िली पुलिस के सरबराह हैं उन्होंने भी पुलिस के तमाम अफसरान के लिए नया ज़ाब्ता इखलाक जारी किया है। उन्होंने भी उनको बताया है कि आपने किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में ना शामिल होना है, ना आवाज़ निकालनी, बल्कि उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि आपने अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़कर कहीं और भी नहीं जाना, क्योंकि स्वाबी में बड़ी गैदरिंग हो रही है। तो अब शांगला के जो पुलिस ऑफिसर हैं वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपने डिस्ट्रिक्ट छोड़ के, मीन जिनकी ड्यूटी नहीं भी है वो भी डिस्ट्रिक्ट छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि अंग्रेज़ बहादुर का जैसे कानून है उस तरह का कानून यहाँ नज़र आ रहा है। यही नहीं, आगे चलिए, ये रजिस्ट्रार हैं, और ये रजिस्ट्रार हैं खैबर पख्तूनख्वा की एक यूनिवर्सिटी के, और ये कह रहे हैं कि आपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने, यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज़ ने किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेना और किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं करनी सियासी। ये पाबंदी है और अगर आप करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये यूनिवर्सिटी भी खैबर पख्तूनख्वा की हदूद के अंदर है। ये भी यूनिवर्सिटी उसी सूबे के अंदर है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत लेकर इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई है। इन्होंने भी यही कहा है कि आपने किसी किस्म की एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना। सिर्फ इन्होंने असातिज़ा और मुलाजमीन को ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स को भी इसका पाबंद बनाया है। कॉपी इन्होंने वाइस चांसलर को भी भेजी है, तमाम जो ट्रेनिंग और टीचिंग के हेड्स हैं उनको भी भेजी है, नोटिस बोर्ड पर भी ये कॉपी लगाई है और रिकॉर्ड की फाइल में भी ये कॉपी रखी है। इसके बाद बाजोड़ के जो ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बाजोड़, जी हाँ, बाजोड़ के जो पुलिस ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने भी तमाम पुलिस अहलकारों को ऐसी ही इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी हैं। उन्होंने कहा है कि आपने बिल्कुल किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर हिस्सा नहीं लेना। मौजूदा हालात के तनाज़र में कोई भी अफसर जवान बिला जवाब ज़िला से बाहर किसी सूरत नहीं जाएगा और ना ही किसी किस्म के सियासी जलसे जुलूसों में
شرکت کرے گا جو کہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہوں۔ اب یہ تمام محررز، ڈپٹی کمشنرز، کمشنرز، یہ تمام انہوں نے انسٹرکشن جو ہے وہ اپنے تمام جتنے بھی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی اس کی کاپی بھیج دی ہے تاکہ وہ بھی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کے اندر اس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ فلوٹ کر سکیں۔ اب پولیس ظاہر ہے ڈپٹی کمشنر ہو، پولیس ہو، یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں، تمام کے تمام حکومت کے نیچے آتے ہیں۔ اگلا خط آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ ہے جی آفس آف دا ڈپٹی کمشنر باجوڑ۔ اب باجوڑ کے پولیس جو ہیڈ تھے ان کا تو آپ کو دے دیا، اب یہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں باجوڑ کے وہ بھی ویسا ہی خط لکھ رہے ہیں، اور ڈپٹی کمشنر کا جو استحقاق ہوتا ہے یا حق ہوتا ہے یا ان کا جو لیگل فریم ورک ہے جس کے انڈر ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس ان کے نیچے کام کرتے ہیں، پولیس کے نیچے تو صرف پولیس کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ڈپٹی کمشنر کا ذرا لارجر حلقہ احباب ہوتا ہے، تمام میں نے جیسے آپ کو کہا اسکول ایجوکیشن سے لے کے ہاسپٹلز اور تمام چیزیں ڈپٹی کمشنر کے نیچے ہی ضلع کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو انہوں نے بھی ایک بھرپور خط اسی طرح کا لکھا ہے کہ آپ نے کسی صورت کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں نہ جانا ہے، نہ پارٹیسپیٹ کرنا ہے، نہ آواز اٹھانی ہے۔ آگے آپ کے سامنے خط لکھتے ہیں بنیر کے ڈپٹی کمشنر، وہ دکھا رہے ہیں، وہ بھی بالکل ایسا ہی خط لکھ رہے ہیں، وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں۔ پھر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ڈسٹرکٹ سوات، یہ ڈسٹرکٹ سوات ہے، یہاں کے جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی خط لکھا ہے اور تمام سٹوڈنٹس کو، تمام ٹیچرز کو، تمام عملے کو یہ کہا ہے کہ آپ نے کسی صورت کسی ایکٹیویٹی کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہونا۔ تو یہ اور بھی خطوط ہیں جو ہمارے سامنے آئے، یہ کچھ خطوط آپ کے سامنے رکھے ہیں جن میں واضح طور پر ایسے افسران جو خیبر پختونخوا کے اندر سرو کر رہے ہیں اور وہ بات کسی اور کی مان رہے ہیں۔ اب ان سے اگر کوئی سوال پوچھے کہ یہ جو پولیس کے افسران ہیں، یہ جو ایجوکیشن کے افسران یا اہلکار ہیں، یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ جو پروفیسر ہیں، یہ جو نرسز ہیں، یہ جو ڈاکٹر ہیں، کیا ان کا ووٹ چوری نہیں ہوا؟ کیا ان پولیس ملازموں اہلکاروں کا اگر ووٹ چوری ہوا ہے تو ان کا حق نہیں ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں؟ کیا یہ ان کا جمہوری حق نہیں ہے؟ کیا اگر یہ آپ کے پاس جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تو کیا یہ آپ کے غلام ہیں کہ یہ آواز نہیں اٹھا سکتے پاکستان کے آئین کے مطابق؟ تو یہ حالات ہیں جو چودھری نظام الدین صاحب خیبر پختونخوا میں پیدا کیے ہوئے ہیں یا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے ان تک یہ پیغام پہنچایا ہے اور کوشش کی ہے کہ اس کے اوپر عمل بھی ہو اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا ان لوگوں کو فوری طور پر ڈسمس کریں، ان لوگوں کی کارروائی کریں ان کے خلاف اور ان کو فوری طور پر ان کے عہدوں سے ہٹائیں اور ایک اعلیٰ سطحی کمیشن بنائیں جو ان لوگوں سے قرار واقعی ان کو سزا بھی دے اور انویسٹیگیٹ بھی کرے کہ انہوں نے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہونے کے باوجود وہاں پر کس طریقے سے یہ اس طرح کے خطوط لکھ رہے ہیں، ان کو کس نے آتھورائز کیا یہ خطوط لکھنا، کس کی اما پر انہوں نے یہ خطوط لکھے ہیں۔ اور اسپیشلی آپ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، وہاں کے چیف منسٹر ہیں، وہاں کی پوری کیبنٹ ہے، وہاں کے جو پروونشل اسمبلی ہے اس کے سپیکر ہیں، ڈپٹی سپیکر ہیں، انہوں نے ان سب کے لیے کس قسم کی سچویشن کریٹ کر دی ہے۔ اب اگر وہ ان خطوط پر چپ رہیں تو ان کی پارٹی کا رینک اینڈ فائل ان کے اوپر سخت تنقید کرے گا، اگر ایکشن لیں تو مجھے لگتا ہے چودھری نظام الدین ان کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ تو آپ غور کیجئے کہ چودھری صاحب کو کسی اور کی عزت یا سینسٹیوٹی کا بھی خیال نہیں ہے، وہ کھل کے کھیلنا چاہتے ہیں اور جو ان کا دل کرتا ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ خبر ہے جو جنید اکبر صاحب کا بیان ہے۔ جنید اکبر صاحب نے ایک بڑا کھلا ڈلا بیان دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ 9 مئی کے بعد آئے، انہیں کھل کر کیمپین کرنے دی گئی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو 9 مئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے جان بوجھ کر آزادی دی۔ اب میں جنید اکبر صاحب نے نام نہیں لیا اس لیے میں جی بالکل، جس طرح سے آپ نے ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو سنا، انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی سیاست میں کتنی زیادہ تبدیلیاں متوقع ہیں اور انٹرنیشنل سطح پر جو واشنگٹن ڈی سی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے حوالے سے کچھ اہم ترین چیزیں ہیں وہ بھی انہوں نے شیئر کی۔ اب تک اتنا ہی۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔